जो हिसाब रे बीजेपी खटिबा कथा से हिसाब रे बीजेपी खटिनी किंतु तांग लोक कहले जे आम लक्षाधिक भोट रे जीतु सेटा गुजब किंतु जो वीडियो भाइराल होउची सेटा तो गुजब नुह मत 65 वर्ष है मु हेतु दिन ठगे से पीरियड आज पर्यंत एभली जिनिस आम केबे देखनी ना आम कान को आसेनी यह तदंत हवा आवश्यक रही आउ जने लेडीज भोट दो को आसीगला आसला बेलू पेगाड़ी सर मना कल जे तुम भोट दिखाई नुआपड़ा आज भोटिंग हो गला बर्तमान बीजेपी रो मनोज महापात्र सीधा सड़क दाबी करनाउंसमेंट करदे जे नुआपड़ा बीजेपी 110 रु 120 भोट ऊपर आसवा हुआ मनोज महापात्र किए मु जानी जदि एक कथा मुझे शुणिनी से बैठ जदि कही सेठी केते परसेंटेज पुलिंग हेजी तांका पाखरे बोधे हिसाब नाही सेठी भोटर केते अछंती मेल केते फीमेल केते ए बाबतरे तांकर ज्ञान तो नाही किंतु आउ गुटे कथा जदि से बीजेपी रो बोधे मनोज महापात्र बीजेपी रो ताहले तांका कथा ठीक हबो कारण जेतो इलेक्शन प्रचार होउतला भक्त दास कहते हाथ चिन्ह रे भोट दियो नवीन बाबू जाइथिले कहले शंख चिन्ह रे भोट दियो स्ट्रांगिनी छुरी आमर प्रार्थी किंतु जतबेले बीजेपी रो जो बंधु माने जाइछंती से कोनोसी सिंबल कहि नांती कारण से माने जानिछंती जहा को टिपिले से पद्म को जीवो से हिसाब रे बोधे कहि देई परंती जोटा कि तुमर 250 नंबर बूथ रे जोटा भाइराल वीडियो होउची लोक माने डेमोन्स्ट्रेशन करिसंते हो हला भी सेठी हेइची इलेक्शन कमिशनर भी ता ऊपर प्रेस मीट करी कहि सारलेनी दे नाइ हमें पचारि बुझीचु सेटा गुजब किंतु जो वीडियो भाइराल होउची सेटा तो गुजब नुह लोक माने पार्टी करूचंती गुजब नुह एवं स्क्रीनशॉट सेठू आनिचंती भोट जने चिपुची एवं सेटा पद्म को जाउची सेटा तो भाइराल सेटा तो ये नुह चलती से हिसाब रे से कहि थई पारंती गोटे मेसिन कारबार हेची शुणु जदि मिशन कारबार न होइचे मनोज महापात्र से बीजेपी रो से केमी जानला में एते भोट रे जीतु बीजेपी तो जो माने वेटरान लीडर अछन सब आपण कोंतो जुएल राम कथा कोंतो मनमोहन समल जे प्रेसिडेंट अछंती कोंतो कि जो माने वेटरान अछंती से माने जानि ना समान तो किछ कहू ना तमे केतरे जीतबु कोन करबु तर कोउठी ना कोउठी ये जो कारबार हेछि ए माने सब ज्ञानी गुणी लोक आंक पाटरू बाहरी बाटा एते सहज नुह से मन देखा मिलु ना सेति पय से माने बाइट देई ना देखा मिलु ना जे बाइट नुह से जानले मधे से कथा कहिबे नै हमें केतरे जीतबु जीतबा कथा कहि पारंती हम बहुत वोट रे जीतबु किंतु ये बोधे कुहा खुरे कोउ सुनी चंती जोटा कि प्रकाश कर दोचंती कना से तो ओरिजिनल बीजेपी लोक नोंती ना अलका दल रु जाइचंती कहि दे पर किनु आका कथा सुनिनी किंतु पूर्व जिना निर्वाचन हला पूर्व जे प्रचार होता सेतेबेले भी नुआपड़ा सुने को बीजेपी लोक भीतर जे हम जितबाटा थुआ केते व्यवधान रखिबा सेटा टिके ये रु शुणु इलेक्शन रो 4 दिन पूर्व सेठी मोर भी किसी सांबादिक अच्छे तो मुझे पचारि से माने कहिचंती जने एमएल कहले आदिवासी माने मेंढा जुआड़े जिबे समस्ते माड़ी जिबे ता द्वारा किछि भोट भी माइनस है तापरे मुख्यमंत्री जो स्टेटमेंट दे जो मीटिंग रे कहले पांडु गांडू सेटा के से अंचल शिक्षित लोक माने एटा ग्रहण करि पारि नांती जने रेस्पोंसिबल लोक ओडिसा मुख्यमंत्री पदमर्यादा रखिबा उचित एटा कहबा तांकर भी ठीक हेलानी बोली मु भाबुछि और से लोक मानकर मध्य से भली मत रहिछि आज गोटे जो निर्वाचन दिन देखा मिला
ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ନେହାଗିରି ସୁରିଆ ବୁଥ ବୁଥ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି କଥା କହୁଛ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବୁଲିଲା। ଘାସିରାମ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଳିଆ ବୁଥ ବୁଲିଲା କଂଗ୍ରେସ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର କେବଳ ଯାହା ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବାର ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ବୁଥ ଜଗିବାର ସେଭଳିଆ ଭିଡିଓ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଆପଣଙ୍କର ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଭିଏମ ର ଯୋଉ ଟି ପ୍ୟାଡ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୋଟ କାଗଜ ଟା ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାରିଛି। ସେ ପୁରା ଆଉ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ସରି ଯାଇଛି ସେ ଇଲେକ୍ସନ ର କାଗଜ, କଣ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଭିଟିଏମ ନା କଣ କି କାଗଜ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ବାଲେଟ ନା ନା ନା, ଆମର ବାଲେଟ ପେପର ଦେଲେ ଯୋଉ ଚିରକୁଟା ବାହାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ସନ ସରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଛି। ତାକୁ ବି ପୋଲିସ ବି ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଛି। ସେ ବାବଦରେ କିଏ ଜଣେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କର ବିହାରରେ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ତିନି ଦଳର ଲିଡର୍ସ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ଭୋଟ ଚୋର ବୋଲି, ଯୋଉଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ବି ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଏଭଳି ହବା ମତେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ହେତୁ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦିନ ବେଳ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏମପି ପାଇଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡ ପରେ ପରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ମୁଁ ପ୍ରଦିନ ବେଳକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ପିରିୟଡରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ନା ଆମ କାନକୁ ଆସେନି। ଆଜି ବଡ ଭାଇ ପ୍ରଦେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥାଟାକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ ହବନି, ଏହା ତଦନ୍ତ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଡିଜ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ପେଗାଡି ଅନୁସାର ମନା କଲେ ଯେ ତୁମ ଭୋଟ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଠି ଭୋଟର ଜାଲିଆତି ହେଇଛି। ତାମାନେ ନୂଆପଡାରେ ନା ନୋଟ କାରବାର ନା ପ୍ରଚାର କାରବାର ହେଇଛି, ଏଠି କେବଳ ମେସିନ କାରବାର ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର କାରବାର ହେଇଛି। ବିଜେଡି ତାର ଆପ୍ରାଣ ପଣେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିକିରି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା। କାଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଦୁଇ ଦଳ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ସେମିତି ଖଟିନି। ଯୋଉ ହିସାବରେ ବିଜେପି ଖଟିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ବିଜେପି ଖଟିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେଣି ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ। ଏ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହବ, ପ୍ରକୃତ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ହଉଛି, ଆର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ ହବା, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହବା ଆବଶ୍ୟକ।